पिछले मंगलवार की सुबह लगातार भारी बारिश में बिलोनिया के शहर और उपनगर लगभग पूरी तरह से डूब गई थी और वाहनों का चलना मुश्किल हो चुका था। बाढ़ इतना था कि कई लोगों को सड़क पर मछली पकड़ते भी देखा गया है। बिलोनिया मिर्जापुर पुलिस बैरक भी पानी में डूब चुका था। पुलिस बैरक में विभिन्न हथियारों से लेकर विभिन्न सामग्री तक पानी के नीचे डूब चुका था। बिलोनिया उपखंड के अधिकारी से बात करते हुए पता चला है कि शहर में विभिन्न विभाग पर इसे लेकर काम शुरू कर दी गई है, जिससे शायद शहर को कुछ ही घंटों में पानी मुक्त करना संभव हो सकता है। बिलोनिया पूर्व क्षेत्र के नंदीपारा पूर्व परिषद के सामने का विद्यापीठ कोना सिनेमा हॉल यानी पूरा बिलोनिया शहर और काली नगर तक जलमग्न है। बिलोनिया शहर के लोगों का प्रतिक्रिया यह है कि पिछले 50 वर्षों में किसी ने भी इतना पूरा शहर को जलमग्न नहीं देखा। স্যার কাইন্ডলি সারা বিলোনিয়া শহর কালকের এক রাত্রে জলমগ্ন, সেই বিষয়ে আপনার জাস্ট একটু প্রতিক্রিয়া। এক্সেস বৃষ্টি হয়েছে, প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে আমাদের নর্থ সারাসীমাতে। দুর্ভাগ্যবশত ইভেন ল্যান্ডস্লাইডে একজন মারাও গেছেন। তারপরে জর্জরিতে দুজন আমরা রেস্কিউড করেছি, দুটো বাচ্চা, সেটাও ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে এবং আমরা হাসপাতালে পাঠিয়েছি, এরা এখন সুস্থ আছে। তো ডিউ টু এক্সেস রেইনফল জল ওয়াটার স্টেশনের হচ্ছে, তবে আমাদের টিম পুরো আমরা কাজ করছি, ইভেন জেসিবি নিয়েও কাজ করছি, ম্যানুয়ালও কাজ হচ্ছে, জল নামছে এবং আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ।